જહાંગીરપુરા દાંડી રોડ ખાતે આવેલ શાંતિ એશિયાટિક શાળામાં દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ વાર્ષિકોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। સુરતના જહાંગીરપુરા દાંડી રોડ ખાતે આવેલ જાણીતી શાંતિ એશિયાટિક સ્કૂલમાં દર વર્ષે બાળકોની અંદરની પ્રતિભાને વાચા આપવા અનેકો કાર્યક્રમ યોજાય છે। ત્યારે રવિવારના રોજ શાંતિ એશિયાટિક સ્કૂલમાં વાર્ષિકોત્સવ યોજાયો હતો। मेरा नाम संजीव भावसार है। मैं शांति एशियाटिक स्कूल में प्रिंसिपल की पोस्ट पर हूँ। हमारे यहाँ लास्ट 3 डेज से 5th जनवरी से 5th, 6th एंड 7th जनवरी से आशाएं प्रोग्राम हो रहा है। आशाएं प्रोग्राम हमारा एनुअल डे फंक्शन होता है, जिसमें बच्चे साल भर की जो भी लर्निंग्स होती हैं उसको एग्जिबिट करते हैं। आज का हमारा जो थीम है वो है ट्रिब्यूट टू लीजेंड्स। ट्रिब्यूट टू लीजेंड्स में जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनके बारे में बच्चे अपने प्रेजेंटेशंस देंगे। कल हमारा प्रोग्राम था जिसमें कलर्स ऑफ लाइफ थे, जो डिफरेंट कलर्स इमोशंस के ऊपर बच्चों ने प्रेजेंट किया था। एंड डे बिफोर यस्टरडे नवरस, हिंदी नवरस के ऊपर प्रेजेंटेशन दिया था बच्चों ने। सभी बच्चों ने स्कूल में इसमें पार्टिसिपेट किया है। हमने 3 दिन में ये प्रोग्राम इसलिए रखा है ताकि सभी बच्चों को पूरा मौका मिले कि वो स्टेज पर आएँ और परफॉर्म करें। हमारे इस 3 दिन के प्रोग्राम को पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है और बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिला है सभी को। દર વર્ષે શાંતિ એશિયાટિક સ્કૂલ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ માટે વિવિધ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરાય છે, જે અંતર્ગત રવિવારે પણ સવારના સમયે વાર્ષિકોત્સવનું આયોજન કરાયું હતું, જેમાં વિદ્યાર્થીઓએ વિવિધ કાર્યક્રમો રજૂ કર્યા હતા। કેમેરામેન હિતેશ પ્રજાપતિ સાથે માલવિકા, S24 ન્યૂઝ, સુરત।